Good day everyone. Today is Friday. Karon kuyog mi ni Aaron nga magtungas-tungas og bakilid. Kay humanaman ko og hayhay sa mga ipanglabhan nako gabi Mao nga mga nungas ni bakilid ni Aaron. Kay manguha mi og kahoy para isugnod. So kauban namo ni Aaron ang duha ka iro, among iro nga si Novi og si Bintong. Samtang ako diha nangawha og mga kahoy, si Nobi og si Bintong og si Aaron tuwa didto sa pikas kilid kay nagduwa-duwa og naghamag-hamag. Si Aaron malingaw ra sad kaayo nga magduwa sa mga iro. Lingaw kay siya nga magduwa sa mga iro as in mura jud og kanang mga bata gani iyang kaduwa. Ha ha ha. Aaron. Taod-taod nibalhin man mi og lain nga pwesto sa bakilid mao to nga ni duol si Aaron nagkupot sa iyang tuhod kay gisakitan. Usahay man gud kini si Aaron mo sakit iyang tuhod. Nagsugod na siya mga mag 2 years old siya before iyang birthday. Unya mo to magsakit-sakit iyang tuhod pero dili pa kanunay. Kana bitawng ma-stress siya magsaka-saka og bungtod nya kusog man kay na siya og magdagandagan mo na mosakit iyang tuhod usahay kanang marg ma-stress tinga na iyang tuhod nya mo na pakanon ra na namo siya og saging okay na kayo. So samtang nangahoy sa mi diha nag-take sad mi og pictures. So kanak akong mga kahoy dili gyud na dagko kay mga ga mo na gitawag nila ga nga kahoy gagmay ba kanang dali kay musiga. So ako man siyang isugnod good kay ganahan ko mosugnod niya di ay kay gawas nga ako siyang ihaling dali ra musiga kuan sad siya dali ra sad siya maupos niya wala kayo hugaw nga ako ang abuhan niya dali ra sad maluto ang akong mga lutuonon pero nasad ko ibutang sa sugnod nga dagko para nasa si baga-baga ginagmay ba. So dali ra kay maluto akong initon og tubig utanon dinhi sa amo ang gikuhaan og kahoy ba kay daghan kayong mga dahon kay nangatagak man to ang mga dahon nga laya sa mahugani. Unya mo na daghan kang dahon diha sa ubos. Tanawan ninyo ang mga kahoy medyo nanay mga puli nga mga bag-o nga mga dahon no nindot na kay sa tan-awon niya. Dangog na siya mo nang careful kaayo nga motunog sa yuta. Hi. Ha? Laos lang ang kahoy. In this part, si Aaron ni tabang ginaog panguha og mga kahoy. So kagahapon gani siya gani akong gisugo pagkuha og kahoy nga ingon ini nakakuha sa tawon. Masugo na gyud ni si Aaron man. Nanang adlaw, awang adlaw. Adlaw?